जय जगन्नाथ बंधुगण चलतु आज आम सुनाबेश कौन बेश पछर कहानी कौन केते थर हुए ये बेश केते बेले हुए ये बेश अलंकार ना श्री जगन्नाथ अलंकार श्री बलभद्र अलंकार देवी सुभद्रा अलंकार विषय जानिबा। श्री जगन्नाथ सबु बेश मध्य अत्यंत आकर्षणीय बेश हूँ सुनाबेश। यही बेश वर्ष 6 थर होता है। एथिरु थरे रथरे होउथुवा बेले अन्य 5 थर श्रीमंदिर रत्नवेदी रे होता है। रत्नवेदी रे हेउथुवा सुनाबेश मध्यरु 4टी पूर्णिमी तिथि रे होता है। यही 4टी पूर्णिमी तिथि होउची कुमार पूर्णिमी, कार्तिक पूर्णिमी, पौष पूर्णिमी और दोल पूर्णिमी। रत्नवेदी रे हेउथुवा अन्य सुनाबेशटी आश्विन शुक्ल दशमी बा विजय दशमी दिन होता है। यही सबु सुनाबेशर 3टी अलग अलग ना रही। श्रीमंदिर रत्नवेदी होउथुवा 5 सुनाबेश मध्यरु कार्तिक पूर्णिमीर सुनाबेश को राजराजेश्वरी बेश कहुवा बेले अन्य 4 बेश को राजवेश बोली कहुए। तेबे कार्तिक पूर्णिमीर राजराजेश्वरी बेश राजवेशर अनुरूप। कार्तिक मासर अन्य दिन में श्री जगन्नाथ राधा दामोदर बेश होता। यह गोपाल कृष्ण भाव में माधुर्य बेश, किंतु पूर्णिमा दिन द्वारक कृष्ण भाव से ऐश्चर्य भाव प्रकाश करथांती। एणु एही दिन बेश राजराजेश्वरी बेश। किंतु आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन रथ उपरे जो सुनाबेश हुए से बेशर ना होची बड़ तोड़ाऊ बेश। यार नाम कहीं बड़ तोड़ाऊ बेश ताहार निर्दिष्ट कारण अच्छी। श्रीमंदिर सेवक परंपरा रे तोड़ाऊ करण सेवार व्यवस्था अच्छी। यही सेवक भंडार घर हिसाब रखि थांती। ताहा मध्य सुना अलंकार हिसाब रही है। यही अनुसार आरती पर 3 ठाकुर को जो 6 मूर्ति सुना अलंकार लगी होता है ताहाकू तोड़ाऊ लगी कहुए। एठारे तोड़ाऊ स्वर्ण अलंकार को बुझाए। थोड़े स्वतंत्र और सुदृश्य बड़ बड़ स्वर्णालंकार लगी होता है। तेणु यह बड़ तोड़ाऊ बा बड़ तोड़ाऊ बेश कहुए। बेश पछर कहानी रथरे ठाकुर मानक यही सुनाबेश पछरे ओडिशा इतिहास गोटे गौरवमय अध्याय रही। निर्दिष्ट ऐतिह्य मध्य यह पछरे अच्छी। पारंपरिक भाव में उत्कलर नरपति बा राजा माने श्री जगन्नाथ को राजा एवं निजर तांकर सेवक बोली मने करता। यही भाव में गजपति राजा मध्य श्री जगन्नाथंकर आद्य सेवक। यही भावधारा राजा इंद्रद्युम्न ठारू आरंभ होइछि। किंतु पुराण को छाड़ी आम जदि इतिहास को देखू तेबे जना जाए जे तृतीय अनंग भीमदेव 1211-1238 श्री जगन्नाथ को राजा भाव में स्वीकार कर निजको तांकर सेवक बोली मने करुले। सेथिपाई से निजर राज्याभिषेक करनथिले। पर तांको पुत्र लांगुला नरसिंहदेव 1238-1266 निजको पुरुषोत्तम पुत्र भाव में अभिहित कले। तृतीय भानुदेव 1308-1328 श्री जगन्नाथ को राजाधिराज बोली स्वीकार कले एवं निज नाम रे अंक गणना न कराई श्री जगन्नाथ नाम रे अंक गणना कले। शौर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देव 1435-1466 श्री जगन्नाथ को राष्ट्रदेवता भाव में अधिष्ठित कले। 3 अनंग भीमदेव परी पुरुषोत्तम देव मध्य निजर राज्याभिषेक न करी श्री जगन्नाथ को राजा रूपे स्वीकार करथिले। त्रयोदश शताब्दी रे गंगवंशीय राजा अनंग भीमदेव पुरुषोत्तम जगन्नाथ को उत्कल सम्राट बा राष्ट्रदेवता बोली घोषणा करते। सेबेठारु महाप्रभु उत्कलीय भावधारा रे राजा बोली संबंधित होई आछंती। तांको परे महान वीर गजपति कपिलेन्द्र देव महाप्रभु आशीषरु अनेक राज्य जय करी उत्कल सीमा वृद्धि करथिले। कपिलेन्द्र देव समय ही उत्कल विशाल उत्कलर स्वरूप पाइला। हेले से मध्य महाप्रभु ए राज्यर राजा ओ निजको तांको सेवक बा राउत बोली घोषणा करते। दाक्षिणात्य बा दक्षिण भारत जय करवा एही राजंकर सबुठारु बड़ कीर्ति थिला। 16टी हाथी पिठी से मोती माणिक और स्वर्ण अलंकार साथी नहीं उत्कल पहुँची थिले। हेले एते मात्रा मणिमाणिक कौन करा जिवो बोली चिंता पड़िला। शेषरे गजपति पाखरे रहुतुवा 16 करणों मध्यरु अन्यतम जड़े करण पार्षदों परामर्श क्रमे महाप्रभुओं पई अलंकार निर्माण करा जिवाकु निष्पत्ति हैला। यही परामर्श को उचित मन करी गजपति महाप्रभुओं पई स्वर्ण अलंकार निर्माण करथिले। वास्तव में तोड़ाऊर अर्थ सुना। उक्त करण पार्षदों परामर्श रे महाप्रभुओं बेश साज प्रस्तुत होइथारु यार नामकरण प्रथमे राजवेश और परे बड़ तोड़ाऊ बेश नाम नामित होइथिला। एपरिकी उक्त करण सेवक
ତୋଡ଼ାଉକରଣ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟରୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ବେଶ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ କରୁଣରୁ 1460ରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେଉଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନରତ୍ନ ମିଳିଥିଲା। 16ଟି ହାତୀରେ ଲଦି ସେହି ଧନରତ୍ନ ଆଣି ସେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କଥିତ ଅଛି ଯେ ଦିଗ୍ବିଜୟରୁ ମିଳିଥିବା ସେହି ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଚଢ଼ାଉକରଣ ସେବକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଚାହିଁଥିଲେ। ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ତୋଡ଼ାଉକରଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେହି ସବୁ ସୁନାରେ ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଯାଉ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନବେଦୀରେ ହେଉଥିବା ସୁନାବେଶ ସବୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିବାରୁ ଠାକୁରମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଫେରିବା ପରେ ରଥ ଉପରେ ଏହି ବେଶ କରାଯାଉ। ବଡ଼ ତୋଡ଼ାଙ୍କର ଏହି ପରାମର୍ଶ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ମନକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୋଧରେ ନୂତନ ଶରଣାଙ୍କାର ଗଢ଼ାଯାଇ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରାଗଲା। ସେହି ହେତୁ ରଥ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସୁନାବେଶ ବଡ଼ ତୋଡ଼ାଉ ବେଶ ଭାବରେ ନାମିତ ହେଲା। ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ବେଶରେ ବଡ଼ ତୋଡ଼ାଉ କଣ୍ଠମାଳା ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ବେଶର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ। ଇତିହାସ କୁହେ 1860 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ ତୋଡ଼ାଉ ବେଶ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁନାବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ମୁତାବକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୈନିକ ବେଶ ବି ଏତିକ। ଏହି ବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ମନମୋହକ ବେଶ ହେଉଛି ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ, ରାଜବେଶ ବା ସୁନାବେଶ। କେତେ ଥର ହୁଏ ଏହି ବେଶ? ବର୍ଷକୁ 5 ଥର ସୁନାବେଶ ବା ରାଜବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ବା ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ରଥ ଉପରେ। କେତେବେଳେ ହୁଏ ବେଶ? ରଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସମାପନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ବେଶ ବଢ଼ିଥାଏ। ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ, ମେକାପ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ରଥ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏହି ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ହୁଏ। ଏହି ବେଶ ଥାଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବଢ଼ିଥାଏ। ରଥ ଉପରେ ଏହି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଳଙ୍କାର 138 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନା, ରୂପା, ମୋତି, ମାଣିକର ମାଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର: ଶ୍ରୀପୟର, କିରୀଟ, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର, ରୌପ୍ୟଶଙ୍ଖ, ଓଡ଼ିଆଣୀ, କମରପଟି, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ା, ମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ତ୍ରିକଣ୍ଡିକା, ଛବାକଣ୍ଠି, ବାହାଡ଼ାମାଳି, ତାବିଜମାଳି, ସେବତୀମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର: ଶ୍ରୀପୟର, କିରୀଟ, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ହଳ ଓ ମୁଷଳ, ଓଡ଼ିଆଣୀ, କୁଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା, କମରପଟି, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ବାହାଡ଼ାମାଳି, ବାଘନଳମାଳି, ସେବତୀମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅଳକା, ଛବାକଣ୍ଠି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର: କିରଟ, ଓଡ଼ିଆଣୀ, କାନ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ତଗଡ଼ି 2ଟି, ସେବତୀମାଳି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି।